বলতে চাইবো যে এই সব নোংরা কাজ, আমি রেপকে বলবো নোংরা কাজ, এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এই ধরনের কাজগুলিকে বন্ধ করা হোক। আর এই সব ধরনের যারা নোংরা কাজ করছে তাদের জন্য ভালো বিচার হোক, শাস্তি হোক, ফাঁসি চাই আমরা। আর সিবিআই তদন্ত বিশেষ করে আমি চাই, কারণ আমি বলবো যে 1-2 দিন তারা জেলের মধ্যে থাকবার মধ্যে তাদেরকে ভেল দেওয়া হবে, এটা তো হয় না। কারণ যারা দোষী তাদেরকে তো এইভাবে ছেড়ে দিলে হবে না যে তারা 2 দিন পরেই তো আমরা মাফ হয়ে যাই যে আমরা কোনো ক্রাইমই করছি না জীবনে। এইসব চিন্তাধারা তাদের মাথাতে এসে পড়বো আমি ধারণা করি। কারণ প্রশাসনের দিক থেকে নজর দেওয়া দরকার যে না, যেহেতু দোষীকে দোষীর মতোই রাখতে হবে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ আজকে পপিতা ত্রিপুরাকে মারা হলো, কালকে আমার মেয়েকে মারা হবে, কালকে ওই দাদার মেয়েকে মারা হবে, এইসব তো চলবে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে কি চলছে এটা আমি প্রশাসনকে প্রশ্ন করতে চাইবো যে ত্রিপুরা রাজ্যতে কি শাসন চলছে। কারণ খুব তাড়াতাড়ি এইসব ঘটনা নোংরামি জিনিসটাকে বন্ধ করা হোক। আর আমাদের মেয়েগুলোকে খুব শান্তিভাবে আমরা ফ্রিভাবে কাজকর্মে স্কুল কলেজে যাতে আমরা নিজের ফ্রিডম করে আমরা চলতে পারি, এইসব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। আমি শ্রী মাননীয় বিপ্লব কুমার দেবজিকে এটাই অনুরোধ করব যে খুব তাড়াতাড়ি দোষীদেরকে ধরে তাড়াতাড়ি শাস্তি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব, এটাই বলবো। আর আমার ত্রিপুরাবাসীর যারা ভাই বোন আছে, যারা মা হয়ে আছে, বোন হয়ে আছে, তাদেরও দায়িত্ব আছে নিজের মেয়েদেরকে খুব ভালো সুশিক্ষা দেওয়ার জন্য। ছেলের মা বাবাকেও আমি বলবো যে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আর এইভাবে কোনো দিন বসে থাকবেন না বাড়িতে, আমার মেয়ে আজকে হয়েছে কালকে তোমার মেয়ে হবে, এইভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন যে এই সব ধরনের কাজে আমরা যাতে এই সব নোংরা কাজের থেকে আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। এই সবগুলো আমি অনুরোধ রেখেই আজকে আমার এই কথাটা এখানেই রাখলাম। Como bokeh snoti normitine o protest rally. Tini oro Haiman Karun ke amo protest rally sini koikin sedang sini kopita no rap khajama tin oro protest rally khane khayo chung khadama panda khune khorang pisale khadama panda ba sini di chung nogo asogoi tongmalia sini bukhar romphre shopre he salsa por salsa o gotana amul tono abba kisem amul ba chung khorang pisana mathai ba sini kopita Tripurano nogo hawire phai kalangoi bono mothare dekha jaga wan ma babo khub phaisanai bo sasi puno sia lekha pora kore rang pesa koroi jibe khamai chung khumai ke malaye bono chung modam tema dor na siya kisa khal khane chung ka bo khaita subaka chung nogo belai bo khanangka obon omo bini asani ta bo guri jak sabo khai kalangka sabo thangka tam khaita chung abot khana pressure dinai ambasa khana ओमफ्राय आबन परेव ओंबाय फिका ताइसा गोबां बरक सिन yang श्रीनगर थाना आबो सिनबरिबो सा चाइजना रेप फाइजा अबनो तैबो जों सेलेंमा मासावो तामनि थाखाय जेने बरिबो सारनो कोन जागाव सेफ करेखा दंनानै जानानै हिमनानै बरिनानै जेथानि जागाफोर आबागे जोंदाले खावरे गोनांखा बरिबो सानो सिमिया चलाबो साराबो जों फजारो चलाबो सारनो जे हामे सिद्र वानसक मनो नरो अमहायनो Tawan Sukti, Hamia Sita Tawan Sukti, Jono Bahana Zog, Bibi Zog, Buma Zog, Wancho with Kawanati, Oba Hamia, Omaha Hamia, Wancho Mono Hadi, Saxana Soladi, Deborah Desana Soladi, Tintipra Hastin, Buma Hamia Tahadi, Jung Omahakuna din Oma situation of tax of first time now. The Bario now, Kabama Omaha Regumo, Hassan Tahandi, Hassan Tahandi, Omaha Takandi, into Kumuk now, Tahatin House of Mukanasu. Abaga Omani main of the Shonka, Jana Nongai, or drugs or no Jana Tonero, Obo, Selengo, Nadi, Jana Bagai. Ini buma bu khana bu tharmano nung shiko nung angkhar mano nung borono bu tharmano nung borono rep themano omo sitin korma lama obono chungur khadi o drugs phanai rono drugs nungai rono ambalen selengo abagai nung abo hamya sidra chama abo bai nung ta paijak den ni langmano ni langma se kotor nung je isono no ya kong pura khaidika nung jonom mangkha nung o haw saka bhaike ka hampai nung khai khana opposite saksa ni slai di hono ampai hamya no Tawan Sukti যত বছরনো কসারো যত বুমাবো খানো কসারো সামনে বছর নাইজমদি সামনে বুমাবো খানো বুমাই রেসপেক্ট দিদি তাই जों যে রেপ খাইনে রনো जों সাও পানি সাগনে কাইসা চিনি বহুত যুগ ক্লাস 9 পড়িব বনো রেপ খাইজাখা আ খাইনে রংকে কলগ্র আ খাইনে রতাবো বিনি বুমখাই রাজেশ
दिन बुंग टाइम सानबे बुंग बखांका बर दुइजन आसामी रमजाक आसामी ताबो गिंगरेप खाइजाक आसामी ताबो यगजाक बेलनाजाक आबाके आबन रिक्वेस्ट उसिबेको छलाय दंगो ओमफ्राय बरने केस रो गोबांमा आईपीसी नो रिजार्व खायफानो बर यगै बेलमान थाइका किन्तु आइनो तो आसु गोबां कराक केस खायमान परे बेलमानानि कुनु प्रश्न थाया ओंखाय जों अब नेक्स्ट टाइम जों ट्रेन बरे मथा थानाय सालायनाय जों तांगे बरनो बेलमानखा ओंखाय आबार परे ब बेलमानय ब नगो फायि बरनो दमकिरि दंथायका नर केस उठगै नादि इनके नायदि बसुक जरा तामंखा जिन अननाय प्रतिबाद जों पुना दिनो खायजे मालांलिया जों जस्टिस माया आबाको जिन बसारनो आंबालाय माया नांगो अमहाय बरे बसा बसा नायथनाय थरनो जों पुन सेफ गुरैखा जों बसा खायनाबो किसि किरिखा आबाके जों बालाय खाव तंगै शान्तिमाया नगो तंग शान्तिमाया नगै बालाय खादो खनांगो चिन्तिनो अबनो स्टेप न जों फिसालायो बदल बिजनेस वुमेन वेलफेयर सोसाइटी IWWS नि आं सेक्रेटारि बुंगा सपना देवी जगह में अभी 1 महीने में 4-5 उनसे रेप हो रहा है, इसलिए मैं घर पे नहीं भेज सकता क्योंकि मेरा भी बेटी है। आप दूसरा दिन में आपका भी होगा उसका भी होगा, इसलिए घर में कुछ सब भेज नहीं सकता। इसलिए आप जस्ती मिलने के लिए हम लोग जितना मदर है हमारा बेटी है सब हमारा साथ एक साथ में आया है क्योंकि आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग घर पे चुपचाप ऐसे बैठेगा तो आवाज़ नहीं उठेगा तो कौन आएगा साथ में। ऐसे में तो चुपचाप नहीं रह सकता क्योंकि हर पल ऐसा हो रहा है दिन में। तो गवर्नमेंट सरकार अभी भी कुछ नहीं देख रहा है, पेंडेमिक से चुपचाप बैठा है। तो कितना दिन हम लोग पेंडेमिक से चुपचाप बैठेगा। पेंडेमिक तो ये साल भी ख़त्म नहीं होगा, अगले साल भी ख़त्म नहीं होगा। तो आवाज़ तो उठना चाहिए। हम 2-3 साल भी जितना लोग होता है आवाज़ उठाएगा। यहाँ पे नहीं होगा तो हम कोपिता त्रिपुरा को भी जस्ती मिलना चाहिए क्योंकि कोपिता त्रिपुरा अभी 13 साल पे वो क्या पता है, उसका माँ पापा गाँव में रहता है, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए माँ को कैसे हम लोग समझा सकते हैं, बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आया है क्योंकि हम लोग जस्ती मिलना चाहिए। जस्ती जब तक नहीं मिलता तो हम लोग आवाज़ उठाती रहूँगी, आवाज़ बंद नहीं करूँगी। आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि हम लोग जितना बच्चे लोग त्रिपुरा में अभी 4-5 जगह में रेप हो रहा है ना, इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग कहाँ तक क्या रैली वगैरह प्रोटेस्ट कैसे करेगा आप लोग? क्योंकि हम लोग परमिशन लिया है। कल भी हम लोग DM साहब के पास गया था लेकिन अगरतला में हम लोग नहीं गया है। इस वजह से हम लोग तुम लोग ABC है, ABC एरिया में जाओ, तुम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करो ऐसा बोला। तो हम लोग आज इधर SDC में PS में आके हम लोग परमिशन लेके अभी पूरा हम लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। में आप लोग क्या कुछ मेमोरेंडम ऐसा देगा? हाँ जरूर जाएगा हम लोग गवर्नमेंट के लिए। कब जाएगा? कल परसों से हम शुरू करेगा क्योंकि ऐसा चुपचाप बैठेगा तो नहीं होगा ना। पानी सागर में हम लोग जाके आया है, फिर जाऊंगी क्योंकि अभी पानी सागर का जो रेप हो रहा है अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी वो उठ नहीं पा रहा है। तो कुछ तो खबर नहीं ले रहा है, ऐसे जाके तो नहीं होता ना। तो उसका लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहा है। किस प्रोटेस्ट कर रहा है? हम लोग त्रिपुरा बुरई सोसाइटी और इंडोनेशिया वुमेन सोसाइटी से